शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर, शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज SUVs और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस $2.2 मिलियन है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 $9 मिलियन में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ रुपयों में परचेज किया था तो सोचें कि दुबई के रूलर की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़े ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज्ड एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज़ की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है।
ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پورے برٹن میں 1,00,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین دبئی کے شیخ کی ملکیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں، اور یہ کمپنیز ٹیکس فری کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ان کی برٹن کی پراپرٹیز میں 63,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز، 3 ہیلی پیڈ اور 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لاج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کی ایک ولیج ڈلہم میں یہ پراپرٹی 45 ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ریس ٹریک صرف چند کلومیٹرز ہی دور ہے۔ اب گھوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لیں کہ دبئی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یرلنگ کولٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے رولر نے $4.3 ملین میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا۔ ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں کئی ہارس ریسنگ ٹریکس کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے لگ بھگ سارے ہی بزنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائنز سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز جیسے اربوں ڈالر بزنس کا فائدہ گھوم پھر کر دبئی کے رولر کو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو جب ایمریٹس ایئر لائنز ہی ان کی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس 2 فلی کسٹمائزڈ بوئنگ 747 موجود ہیں۔ صرف ایک جہاز کی قیمت $418 ملین ہے، جو تقریباً 3,260 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈائیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہیں، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ کا نام آنے لگا۔ شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک کورٹ میں ڈائیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے 1 بلین پاؤنڈز کا دعویٰ کر ڈالا۔ 2 سال تک کیس چلنے کے بعد کورٹ نے 2021 میں دبئی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسس حیا کو 550 ملین پاؤنڈز ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں۔ یہ اماؤنٹ انڈین کرنسی میں لگ بھگ 5,300 کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھیں تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسوں کا ایکسیس ہوتا تھا، یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھیں، جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھیں۔ انہوں نے کورٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشنز، ایک سپر یاٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹس ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسس حیا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف